जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधुजी के ओडिया सांग माने इंडियन ज्योग्राफी रो वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक सेवेन सिस्टर्स भारतर सात भौणी राज्य प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल ओडिशा पुलिस सबु एग्जाम रे एथिरु क्वेश्चन पचरा जाए। आज ये भिडियो रे मु आपण मानकु सेवेन सिस्टर्स आउ चिकेन नेक्स विषय रे संपूर्ण डिटेल जनैबी। वीडियो स्टार्ट करिबा वीडियो को शेष जाए देखिबे ए चैप्टर आपनकर लाइफ टाइम पई क्लियर होई जिवो। प्रथमे सेवेन सिस्टर्स को विषय रे जानिबा। भारतर सात भौणी केउ राज्य को कहा जाए? उत्तर पूर्वांचलर सातटी राज्य को सेवेन सिस्टर्स कहा जाए। सातटा जाक राज्य ना जानिबा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को बुझाए। एही सातटी जाक राज्य सेवेन सिस्टर्स। एही सातटी जाक राज्य सेमानंकर अनन्य संस्कृति, समृद्ध जैव विविधता एवं परस्पर सह जड़ित एवं सिक्किम को प्रायतः संपर्कीय भाई ब्रदर स्टेट भावरे विवेचना करा जाए। एही सातटी जाक राज्य सेमानंकर सांस्कृतिक ऐतिह्य एवं परस्पर निर्भरशीलता को उज्ज्वल करिथांती, जहा सेमानंकु भारतर अन्यान्य अंचल ठारू पृथक करिथाए। आशा करुछि सेवेन सिस्टर्स विषय रे जानिबा को पाइले। सातटी राज्य आम भारतर नॉर्थ ईस्ट राज्य। ठीक अच्छी। एबे चिकेन नेक्स विषय रे डिस्कशन करिबा। भारतर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकेन नेक्स कहा जाए। यह पश्चिम बंगर एक संकीर्ण भूमिपटी। चिकेन नेक्स कॉरिडोर भारतर उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक सहित नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान सहित बॉर्डर मध्य शेयर करिथाए। यह होउछि भारतर मुख्य भूमि साथी रे एकमात्र भूमि संजोग। आपण माने मैप रे देखि पारुथिबे, फोटो देखि पारुथिबे। एटा होउछि हमर चिकेन नेक्स। ए नाटा एमिति कोन पई होइछि आपण माने देखंतु। एटा गोटे कुकुडा बेक भलिया देखा जाउछि, सेथि पई यार नाम चिकेन नेक्स रखा जाइछि, जहा भारतर मुख्य भूमि को उत्तर पूर्व राज्य सहित संजोग करिथाए। एबे सेवेन सिस्टर रो सातोटी जाक राज्यर इंपोर्टेंट जीके पॉइंट जानिबा। प्रथम राज्य आसिला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रो राजधानी होउछि ईटानगर। एटा मने रखिबे। ए सेवेन सिस्टर रो राज्य उपरे प्रायतः सबु एग्जाम रे क्वेश्चन पचरा जा। भारतर उत्तर पूर्वर सबुठारु बड़ राज्य होउछि अरुणाचल प्रदेश। एरिया अनुसार मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट रो सबुठारु बड़ स्टेट होउछि अरुणाचल प्रदेश। आ अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान एवं म्यांमार सहित इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करुछि। ए पॉइंट भी मन रखिबे। आ प्रसिद्ध नेशनल पार्क जो अछि अरुणाचल प्रदेश रे ता नाटा भी मन रखिबे। नामदफा एवं मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश रो प्रसिद्ध नेशनल पार्क। सियांग नदी, सुबानसिर नदी, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश रे प्रवाहित होइथाय। जनजाति समृद्ध राज्य होउछि अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनजाति बसवास करती अरुणाचल प्रदेश रे। ए पॉइंट मन रखिबे। परवर्ती राज्य आसिला हमर आसाम। आसाम रो राजधानी होउछि दिसपुर। आसाम को नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारतर प्रवेश द्वार बोली मध्य विवेचना करा जाए। आसाम रे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हुए। आ प्रसिद्ध नेशनल पार्क होउछि काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आमर गंडा पई फेमस। आउ भारतर चार राजधानी भाबरे आसाम को विवेचना करा जाए। टी कैपिटल ऑफ इंडिया नारे आसाम मध्य फेमस। आउ बिहू होउछि आसाम रो प्रसिद्ध लोकनृत्य। ए पॉइंट भी मन रखिबे। परवर्ती राज्य आसिला मेघालय। मेघालय रो राजधानी होउछि शिलंग। आउ मेघर आवास बोली मध्य आकु कुहा जाए। पृथ्वीर सबुठारु आर्द्र स्थान मौसिनराम मेघालय रे अवस्थित। मौसिनराम रे सबुठु अधिक वर्षा होइथाय। ए पॉइंट भी मन रखिबे। प्रसिद्ध नेशनल पार्क विषय रे जानिबा। नोक्रेक नेशनल पार्क आउ बालपक्रम नेशनल पार्क। ए दुईटा नेशनल पार्क मेघालय रे अवस्थित। प्रसिद्ध पहाड़ जानिबा खासी, गारो, जयंतिया। ए तीनिटा जाक पहाड़ मेघालय रे अवस्थित। पॉइंट मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। बहुत थर एसएससी एमटीएस आउ जीडी रे पचरा जाइछि। परवर्ती राज्य आसिला मणिपुर। मणिपुर रो राजधानी होउछि इम्फाल। आउ भारतर मणि ना रे फेमस होउछि मणिपुर। लोकटक ह्रद मणिपुर रे अवस्थित। विश्वर एकमात्र भासमान जातीय उद्यान जार ना होउछि कोइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर रे अवस्थित। आ मणिपुर रो प्रसिद्ध नृत्य होउछि मणिपुरी। मन रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। लोकटक ह्रद आउ केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर रे अवस्थित। परवर्ती राज्य आसिला मिजोराम। मिजोराम रो राजधानी ना होउछि आइजल। आउ नील पर्वतर भूमि बोली मिजोराम को कहा जाए। सर्वोच्च शिखर होउछि फंगपुई। आउ प्रसिद्ध नेशनल पार्क रो ना होउछि फवंगपुई आउ मुरलिन नेशनल पार्क मिजोराम रे अवस्थित। आउ भारतर
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଜୋରାମରେ। এই ପଏଣ୍ଟଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ନାମ ହେଉଛି କୋହିମା। ଆଉ ପର୍ବତର ଭୂମି ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ। ହିଲବର୍ନ ମହୋତ୍ସବ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ। ଇଣ୍ଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ନାଗା ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। এই ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କୋହିମା ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ ପର୍ବତର ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ତ୍ରିପୁରା। ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଅଗରତାଲା। ଆଉ ସେଭେନ ସିଷ୍ଟରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। ଆଉ ତ୍ରିପୁରାକୁ ତିନି ପଟରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଘେରିକି ରହିଛି। ତ୍ରିପୁରା ବାଂଲାଦେଶ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାରେ କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲେପର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ବାଇସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ତ୍ରିପୁରାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ କନକ୍ଲୁଜନ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ ଜାଣିବା ୱାନ୍ ଲାଇନରରେ। ସାତ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 7ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ 7 ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଉ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସିକିମ୍। ସିକିମ୍କୁ ଭାଇ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରଦର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଭେନ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛି ସିକିମ୍। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆସାମ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମୌସିନରାମ, ଯେଉଁଟାକି ମେଘାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ଉଦ୍ୟାନ କେଇବୁଲ ଲାମଜାଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଣିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। এই ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ। ଚିକେନ ନେକ୍ ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର, ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଭାରତକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚିକେନ ନେକ୍। ଏବେ 7ଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଟାନଗର, ଆସାମ ଦିସପୁର, ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲ, ମେଘାଳୟ ଶିଲଂ, ମିଜୋରାମ ଆଇଜଲ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ କୋହିମା, ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲା। এই 7ଟି ଯାକ ରାଜଧାନୀ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୋଗ୍ରାଫିର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସେଭେନ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିକେନ ନେକ୍ସ କରିଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଲି। ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ଟିଏସ୍, ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ବେଷ୍ଟ।